আমরাও না আছি বিশালগড়। তারা বাড়ির মধ্যে সবাই মুরগি ঠ্যাং গিলা মাথা সবই খা। তো পুরাটা বাজার ঘুরে ফিরে তারা লাস্টে দেখো গিলা মাথা বলে ঠ্যাং ঠুং বলে খাইবো। তো যে যাই হোক, যেহেতু খাইবো সেহেতু অক্ষর তারার লগে আইলাম, গিলা মাথা খাও কোনো সমস্যা নাই। हम अभी इधर बेटा, ठैंग आएगा उसके बाद चल चल के खाएगा। हम अभी इधर बेटा और ठैंग चल चल के आएगा, लोगे उसके गिला माता भी खाएगा। गिला माता भी खाएगा। और पोल्ट्री का ठैंग नहीं मिला तो पोल्ट्री का काट काट के ठैंग मिला, थोड़ा थोड़ा ठैंग, छोटा छोटा ठैंग। तो सबको जलेगा, हम खाएगा। तो भी खाएगा, नहीं, हम देखेगा। देखेगा। ये खाएगा, हम देखेगा। हम अल्प अल्प गिला माता खाएगा। हम सर्विस देगा। वो आएगा, हम सर्विस देगा। रुपा क्या करेगा? तुम रूपा तुम क्या करेगा? हम सबसे लेके थोड़ा थोड़ा खाएगा। और हम सिर्फ देखेगा, क्योंकि हमारे लिए इधर कुछ भी नहीं है। वो लोग खाएगा, हम देखेगा। खाएगा। नहीं रूल, हम यहाँ से रूल भी नहीं खाएगा। जहाँ गिला माता होता है हम उधर रूल नहीं खाता है। लेकिन लोग बुरा मत मानिएगा, हम नहीं खाता है। যাই হোক তারা খাক। এতদিন পর্যন্ত ভাবছিলাম মনে শুধু বাড়ির মধ্যে তারা গিলা মাথা খা, রাস্তাঘাটে গেলে বলো খানা। আজকে জায়গা ভ্রমণ পাইলাম যে না গো, তো বাড়ির রাস্তাঘাটও গিলা মাথা খা। এ তারার গিলা মাথা আয়া পড়ছে। ও না, গিলা মাথাও না আইছে না, মাংস পুরি আইছে। এই গিলা মাথা, হ্যাঁ রে গিলা মাথা খা খা খা, গিলা মাথা খা। যদি কেউ দেখা খাইতে নাসপুস করেন তাতে আমার কোনো, তার জন্য আমি দায়ী না, কর্তৃপক্ষ দায়ী না। আপনারা আশেপাশে থাকলে, দোকান থাকলে বানায় খাইয়া লাইন। এই যে খাওয়া শুরু করে দিছে, একদম জবরদস্ত ঠ্যাং ঠুং খাইয়া লাইতেছে। আমি মানে দুইয়াতে খেতাম না, একাটা খেতাম বুঝতেছি। হ্যাঁ, এক কাজ করো, দুই হাতে খাওয়া শুরু করো। ও যাই যাবে। একা আরে খানা রে, খানা রে, কি হারে খাইতেছে দেখো না। ये पोल्ट्री का ठैंग, ये देखो, ये पोल्ट्री का ठैंग। अभी पोल्ट्री का ठैंग पहले खाया, उसके बाद पूरी खाया। वो दादा एक ठैंग नहीं पड़ता है, मैं मर जा। एक ठैंग नहीं पड़ता है, एक ठैंग नहीं। आता है ठैंग खाने का। ठैंग दोनों खाता है, ठैंग नहीं होता है। कैसे लगता है? नहीं, ठैंग प्लेट में एकटाও नहीं पड़ा। এই এখন দাদা একটা দিয়া। দোকানদার কইবো ওই কইতে আইছে, এই ছাগল দিয়ে কইতে আইছে। কিতা কয় না, বাংলা কয় না হিন্দি কয়, কিতা কয় রে, আধা বাংলা আধা খাস। মানুষ কতটা অভদ্র হইতে পারে চিন্তা করেন। আমি ঠিক আছে মাংস খাই না, এটা ঠিক আছে। আর মাংস খান আমি এনে কিছুই খাইতাছি না। তারা একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস পেয়েছে, তো এটা তো আমার অন্তত লোকের সাত তো। তারা ৬০ জন হইতে একটা লোকও সাত না যে কোল্ড ড্রিঙ্কসটা না কোথাও না, খাও। সামনে দিয়ে রাখছি, এটা কি কোন সামনে অক্ষণ আমি টাইম নিয়ে আনছি, এখান থেকে টান দিয়ে এদিকে থেকে টান দিয়ে আনছি। কেউ কইছে না কিন্তু বলে কোল্ড ড্রিঙ্কসটা কত খাও। এটা হচ্ছে তার মাংস নাই। ना ना ना, হ্যাঁ, এটা তো थोड़ी কত देर খাও। पहले दीदी बोला कि पोल्ट्री का ठैंग जहाँ पे मिलता है वो कुछ नहीं खाता है, इसलिए हमने नहीं बोला। अरे पोल्ट्री का टैंक तो इसके अंदर नहीं है ना, इसके अंदर तो नहीं है। रेड बुल के भी नहीं है। नहीं, एक तो बर्तन सेम ही है ना, इससे नहीं खाता है। लेकिन ये हम खाएगा। ये यहाँ से या नहीं दिया फिर भी हम उज्जा उज्जा खाएगा। हाँ, उज्जा उज्जा खाए। हाँ? खाने का टाइम डिस्टर्ब नहीं करता है। और डिस्टर्ब नहीं करता है हम तुमको, हम उज्जा उज्जा खाता है। खाने का ये बाद कैसे हाँ। खाता है? ये हम उज्जा उज्जा खाता है। ठैंग खाने का टाइम में हाँ, नहीं करता है। डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम लोग खाओ, खाना पीना खा के फिर हम लोग घर चला जाएंगे। आज बहुत मस्ती हुआ, ঠিক আছে, খুব ভালো লাগছে আজকে। হেন তো ভিডিও বড় করতাম না, হেন শেষ। তারা খাওয়া দাওয়া করো, পরে আমার মুখ লাগবে। ওদের বয়ে বয়ে তার মুখ লাগবে, মুখ লাগাইতাম না। তারা খাওয়া দাওয়া খাও, শেষ, টাটা বাই বাই।